so yɛda Yesu ase. Yɛpɛ na ɔyɛde ɛma no mma. Sɛ yɛkɔda sɛ awufoɔ ne yɛasɔre sɛ akratiasfoɔ deɛ a ne yɛda no ase. Nyama bebre na ɛkɔ so ɛwɔ mframa mu ba me no mmienu reda so yɛte ase. Yɛwɔ aseda ne ɛyɛ bi a ɛyɛ Awurade ne yɛde bɛma no. Ɔno a ɔhwɛ deɛ obi ni ne ɔni bi so no. Ɔno na n'aseɛ ne ɛyɛ yie ɛfata no. Yɛda wiase nyinaa hene no ase. Ɔno a no nnwuma boro adwene ne nteaseɛ so. Ɛna nɔpɛ yi ɔmo ɛte yɛn nka yɛkyiakyia nnipa biara. Ɔmo ɛte yɛn nka ɛwɔ social media, especially Heaven is my place group for yɛkyia mo. Yɛgu so a yɛtwɛn Kristo anim. Sɛdeɛ tie bi a ɔbɛba abɛhyira no ma. Obiara de ne ho ato Awurade so ama ne mu agu ase da. David sɛ m'anyi mayɛ abɔfra m'ani afie adi. Mehu ɔtenee ne ɔde ne ho ato Asafo Awurade so ama n'asefoɔ ɛsrɛsrɛ adeɛ da. Ɛna nɔpɛ yɛbɔ mpaeɛ ne ahyɛ dwumadie no aseɛ. Yɛne wu si yɛbɛka asɛmpa no anaasɛ yɛbɛbɔ asɛmpa no ho dawuro. Ɛsɛ tumi bi wɔ mu a ɛde ne pii na ɛkɔ adwensa kyerɛ mu. So obi ani ewu so ɔbɛbɔ adwaman deɛ a ɛma ne nya ɔfɛle ɛso nso wobɛdi Kristo ho adanseɛ. Obi mfɛle so ɔbɛnom jɔt ɛne wiidi a ɔso mɛmfɛle so bɛbɔ Yesu Kristo edin. Obi mfɛle so ɔbɛbɔ korɔ no deɛ a ma ɔso mɛmfɛle so bɛbɔ Yesu din da biara da. Na menim sɛ nyama bebree na hinta nipa. Ebi bɛhu bi ansa na ɔmawie mu nnwuma. Ebi nso nhu kɔsi bere a ɔmbɛwu. Ne nyinaa yɛ mmɔden bɔ a yɛbɛbɔ Asafo Awurade mu. Nea ɔbɔ ne ho mmɔden no ɔno na sɛ ɔtu fam a ɔtumi nya agudie bi ɛwɔ asase no mu. We are not ashamed to be a gospel. Na me hyɛ mmabaawa ɛne mmerante nkura sɛ monhwehwɛ Yesu ntɛm. Anɔpɛ ɔno anu nnwuma ɛyɛ ɔnwa no yɛ mpɛ yɛ asu afrɛ no na ɔbɛba. Menim ne a ɔfrɛ Awurade a wɔnhu Awurade no onyam ɛne ne tumi. Nea yɛtwerɛ no no Bible sɛ mayɛ nsuro dɔm. David sɛ apem bɛtete agu. Na n'aniwa na ɔde bɛhu adebɔneyɛfoɔ akatua. Ebi a also have a Kristo ba usro dom.
Also for Christo be also be for besel. Mema what ti ase no pay say. Me suro dom. Erade be kasa ama. Wo dey so be tale ni yie. Ano pay ya bom pay. Yesu ya da wase. Oyo no kwafo, wo na wase ye bo. Wo na wo bo hye no kwale. If so ka so be ba be wona nansa so no be sore na wo be hye ni pain na alonyam. Eyampa wonu asem abam. Omo etimenka all kinds of social media. Erade bom paye e de omo kra na omo nipadua e hye wonsa. Papa me peja adlawa for akontufo adetonfo ina hye wonsa. Se na no penso yani atu yensa fro so be ba be sra wo ma de nyina si yie se de ya so na urade ma yankoso nya nije ekosi bra no nse etoso mienu ebebo papa akwa do asem eba be na asem no so na kasa kire wo ma asem na kire papa ma yenya oje efama ye kra na se base se usane aba ye mu biara anya yilaba ye da wase efisi wo be ye na be bro adwen ene ntiase so menim se na obi asusuye Yesu papa no eno e de bebam me da wase e wo Yesu dimo e de yabom paye amen orofo na no penso yenya akwanya foforo e be koso e di Kristo nu enkomo ebi mo pese omunya ba o manya ba o de wanya sa opportunity dia na me sro se akwanya biala o de betie Kristo ho asempa no ba o ma de let me yie ene Kristo oyefo no bo enya den emere bi ba beba wo be nwie wo ma eda ye be show last respect e de ama ho no de biala nipa ebe wu no unyuma wo ye no okukua mu no eno ena ye ba be de na bi e wo felifu anim e ho no wawu ene na oti asene ma me papa ababa wa brantie eye pa se obeye wo nkwaje ho adwuma ade bi o wa ye friend se di aka no nya wa adwen ene wa ho odin ede de beba ba di aka no asafolu ade na nkasa no ono ne be push ne se emra wo so esa se Kristo lade oye no bibia wo no mere mo nti no se wa ma ba mu na se okita no mu a me kama kire o se onkwa nana ekita wasase so no ubedi awie na wuwie nsu a ubedi no nhia papa bra ya bompa me no di nkoma kakra bi e was Psalm 42 verse 2 Psalm 42 verse 2 Psalm 42 verse 2 As my soul thirsty for the living God, when can I go to meet with him? As me krado eradi nyankopon na ote ase no na ifa na mekọ na makwakọ hia no abarantie ababawa ma me papa odwumani ena no pe me no din koma ma tuni din se things to test for enyia me twase wo kondo enyia me twase wo kondo enu ye abrabwe ya wo hunam abrabo ho ene osunsun wa abrabo ho na se onkani na poma ebeti enne die debi ema ya ti asieni sine kra egawade nyankopon oti asefo no na yefa na obekọ no wakọ wu awade ababawa abrantie ene die pa na okondo e wasase we so obi timitna so se ne dia me kondo gato ene me kondo ade bia ni papa se o ma no kon edo no sa de ne ya bia be papa ma ni padua no o se ne me kondo jo me kondo wi me kondo apetesi me kondo cocaine me kondo se me repu obi
me kondo se kwani obi re beda ababa wa brate nipa wo ti asase so wo ye nipa o enche wo be wie wa adwuma enche onuma biara wo ye wa asase we so no o ba be wie na nano pe me bisa o se e die na wo kondo kinkai Bible na Yesu se omo mu kondo nso no emra subura na no no mo na meru mu bi na wo chreche me hu se enso no agya o ma wo konkro edu o kesi ase a ehwo na nipa kire nyama no kondo obi se me kondo we especially aye ase ukwa aye ase na koto ema agibia any Guinness agu ko tumpan wa eye wanwa edie na kondo edie na kondo wasase we so obi timi wu ni asojo etuafu na no ekire djuma oba be di wasase so minim dia no pay okondo be no na David ema ya ti ase se radie asafo radie a wo ti ase me kondo na hefa ana me hu mame ababawa abrantia hefa na wo hwehwe radie obofuo no hefa na wo hwehwe no enya wa age se wayi Kristo mo no asase we suro enya wa age se wayi utimi ya de ope utimi di de ope enti dia wo ye no eno na e ba beboa life without Christ abrabua Kristo ni e abrabu Yesu eni mo no e be ya abrabu ama odaache ebia na de wo sika owo ya de owo ya fe bia wo pe no utimi ye ba miri bi ba wo be hia okasamafo asase we so wonya asama wonya obi a wodimu na wakabia ma obi de okokotwa wonya lawyer ni a wodimu na wakawa asama ma obi de okwa yimfia wonya beni bi a wodimu na wakawa asama ma eda wo be wie wadwuma e wasase we so hona ana be koka bi ama eda no so fo ntimi o papa ntimi o maami ntimi o teacher ntimi president ntimi kabi ma ni a wo ba be tiram akabi ama wono oni ojefu Yesu Kristo oni oba be wu ya ne nansa so no osole ye no oni o wi ade nyina yo no ono le betimi akasa ma ene Yesu ene ya pono no mananti ase no ye nkwa so ne na asem pa ya djuma ene nipa cheche mu ya wo gatofo ya wo slenkwefo omo na tetini e from tutufo na shawefo no sese brofo abenti no ma sese omudin omo se e from slenkwen won adwama mu himafo no omo so from gato we ma from gato ma me de ye bia no awawiye e na nipa de ba isa ne kra so nya wi ase japade nyina na so hwere ne kra nkwa fa so ben enobinya enano pay kanfu Yesu Kristo ama kanfu Yesu ama to us things to taste for enya me twase opondo enya duane enya nkrakra enya abankwan enya nkatenkwan enya twofi enya koliko enya nsa baye onyama hu hia etwase opon edo asabrante ababawa maame papa enyama no ne ye baba hwe enyama num Kristo eye ya dom na se yetime di ye adwuma a obesira ye ne besi ye de di kan se Psalm 42 verse 2 no as my soul thirsts for the living God de di kan se the living God etwase ye kondo rade ekwan ben so ane ekwan ba be do rade ene generation eni mre de manyankopon asem kukum bagia adatinsa enfanfa so mano enu na nipa ekra ehwehwe mame papa Bible say we are no kona we ya nipa sum ebe ne nipa ma inse hu kwan ama na wurawura na sum
asɛm a ɛba bɛtiritiri nipa no asɛm na ɛde nipa no bɛkɔ baabi papa no nipa no sɛ ne deɛ ɛmoa me ɛne nipa pa no ɔkɔ asɔre through this coronavirus nipa pa no ɔkɔ asɔre nipa no afi ne bɔfoɔ owura fi ne bɔfoɔ lura fi sɛ mmiri bi ba bɛba ɔkɔ akɔgyina tempo ni ɛho nyɛ no biem adeɛ wakɔ ayi ase ate sɛ owu a na asa maame ɛma yɛ na ada o owu a ɛnsa ma ɔkɔ no awurade hwehwɛ awurade asɛm hwehwɛ baabi awurade nsɛm mpa ɛwɔ hwehwɛ saa nyama no akyiri akwan bible sɛ monhwehwɛ ɔsoro ayinie ɛne ne tiri ne kan na deɛ aka no ɛyɛ no ma aka no bible sɛ ɔde bɛka wo ho ɔrɔfoɔ ɛno ne yɛhwehwɛ ɔsoro ayinie no ɛno ne yɛhwehwɛ ana yɛafa ade foforɔ no ɛnkyɛw me no mmienu bɛwie yɛ nnwuma sɛ na nnwuma no yɛba bɛwie no kamfo Yesu aba yɛhwehwɛ ebi awurade te yɛhwehwɛ n'akyiri akwan yɛhwehwɛ ne nsɛm akyiri akwan na no ɛna fɛ de awurade ɛba bɛgye yɛn atu maame kristo som na yɛsɛ ma kɔ asɔre ɛna obi kɔ asɔre a wɔnni reason onni botaeɛ enti a wɔkɔ asɔre kade wake nipa som awurade especially wo kurom ansɔre ɛdɔɔso wɔ ha aka yɛdidi aka awurade ahyehyɛ so ɛna ka yɛde yɛ adwuma ka menyi ni sɛ ka obi mpo bɛtumi abaa sɛ wabɛwie adeɛ kɔ ɛna wobɛbi sɛ obi asɔ se wei nipa asimasi suban wei obi tumi ka sɛ nipa asimasi nti mpo no asɔre mpo ma nkɔ mpo bie mu paeɛ maame mo yɛma yɛ ho kwan papa mo yɛma yɛ ho kwan na yɛnhwehwɛ awurade ɛne awurade anuma akyi tetefoɔ a ɛbaayɛ ɛnyinaa deɛ ɔmo ho to awurade so ɛda no hwɛ Mesak Shadrach and Abednego a ɔmo hwehwɛ awurade na ɔmo huu no na ɔmo de ɔmo ho to no so ɔrɔfoɔ nkamfo Yesu ama deɛ ɛtɔ so mmienu ɔse yɛnhwehwɛ ne tirinee ɛnyɛma atwa se yɛ kɔndɔ no ne tirinee righteousness tirinee abrabɔ tirinee abrabɔ wo nyama me no mmienu ma me moma yɛ kɔnnɔ saa adeɛ no so ɔba Kristo mu na sɛ ɔkɔ annɔ Kristo nyama a wo nsa nka sɛ ɔba Kristo mu na sɛ ɔkɔ annɔ Kristo nyama a ɛba maame papa mekamfo Yesu tirinee de ama wo sɛ yɛnhwehwɛ ɔsoro ayideɛ tirinee no a ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛhu awurade ne tirinee okay, Matthew chapter 5 verse 6 also great blessing belong to those who want to do right more than any else. God will fully testify them. And no be person ready no but when rejecting in nature quite Mame and transfer them keke papa and transfer them keke abrante fa o kwasha so them keke rejecting no and no never be a kwayama and no never one ready no nyam and never one ready to me train abra bonu ya abrabo papa tada Yesu say mo hwehwe osoro yini no kwan yo ene ne train no o person kwa be now the train na ka ho untimi ko transfer dem o sa keke e wo bra train abra bodo fa nya adwuma enne ye ne Yesu awurade awie mre mu no yes ye de be ye de adwen na we keke me ye we keke na ye den we keke na me ye no so eye boni bia ma ye amaka asemaka aka mame papa na kada na ka ye Moses di aka obeye bi papa ka fu Yesu ama wo me ye trene no free akwa enyama atwa se ye kondo ebere ye hu awurade
ebra ye hwehwe awurade no etwase ye kontɔ trene no ɛno na eba ba boa ye obi sɛ ɔmo na me kɔ aso na ɔmo na ye bi ti ama me nso me ye bi obi e kopu na konta o obi e sro wu e bekum obi a enka so obi e ye bi hwehwe awurade ma o kra hwehwe awurade fa wadwi na atu awurade so na fa trene abrabɔ no ɛka ho ne besi uye brade e besi uye ma me besi uye se si uye dia ende bese o hwehwe awurade de ne trene no ɛka ho na o hwehwe se wo mu no so no ubenya wo mu no enkwaje ma wo no enya nkwaje ma wo no ndosi awurade me hwehwe wo nkwaje me hwehwe wo se we baba ma me nkwa ene ba bia ye na ya adwen wo si ekwanya sofo be hye ye nkom onya mmere nyina ye so ye hye wiase nkom nie do ko akwanto yina na so wan hwehwe awurade ene ne trene na wo kra nya oje a ma me be din kanfu Yesu ama se de tie bia ye be wie ye nyuma sei ene ye ba be wie no ye be wie obra ye kra eni nkwaje ye be wie obra ye kra no kon no nsuo bia ye be wie obra Yesu Kristo no ya mfa ne nsam anya aduma Yesu de minnim no ba ne nsam de mempe e ba be ye mame papa abrante mama ya no wiase o mama ya kon no wiase ne munyama ene de o se dia ne ye de sika ye ni na ye basa nyama no wa wiye Bible say ye kwasa ase bi so a e wono hawo ni amane ani wo be na ye nipa de se nipa beti sansam na se ene de na kondo e de na otina se otimi kase me kondo obi ti me tira se kase a me kon adobone papa minya bone akamedi mame eno no wadwen wo watime wakame no eno no wadwen wo enjo Yesu Kristo oba be fa no ma obefa na hotefo obefa mo a omo ni abre tu omo asi o se se de tie bia no omo ne no be nante ena no pay me kanfu Yesu ama ena no pay me twi wa adwen se awurade so e bia fa se wasi so enti wo no wabra bom se more time e kwan bebre wo ho e mere bebre wo ho e wo ho dio na se wa anya ne ntem a e bedru mi bi no ntime nye wa anya ne ntem e bedru mi bi na be di so be ye enne na sole ko ayadin bafo me kanfu Yesu ama wo me kanfu onura Yesu no ama se me no mienu ama ye ni amre amfa ye ni padua ne ekra no ansi wo amana e be din se me mu ye din no ye betimi agina kanfu Yesu ama se de tie bia no Yesu obeba oba be fa no ma odofo me mpai bon se obefa so ewramu bi emre bi na no wani abre ana oka sampa kire nipa ade bia nipa wa excuse nipa won sam efa bibia ho bra no wa kasa no na bi mo ma comment oh no wa ade na oye we de enti na ba kwasa da is the same say de tie bia eye ye ni da so de say papa na asam ewo ho no obeba emane nyansa emane nye ansa emane nye ansa
na me say ka ba kwa ka wa kire o say ezi e konto wisdom and knowledge ezi e konto nyansa nimdie eno ba be boaye na ye enyama wiemre mu eba be ba eba be dada nipa efri nyame enan ase to face ye wurade no ayase wu ekwanya ye ba be butre ni abrabo ye ko ba be dolo na fe ye ko ba be donyansa ene nimdie Bible say nimdie amema ana mema eni ntino eno ntino omu mame ehu hia so na okono nya hu nimdie unya nyansa se duro mebi na se usua awrade asem na so obi pese odaadawa ubenya sa nimdie ate ase awiemre bu nsam bebre ne be sisi na yade so eguso a eye adwuma mame papa aprantie ababawa wo me fa ye ni da so yina no ehye Kristo mu na ye konno ne nsem ene no nyuma wo me ye konno ne nsem ene no nyuma wo me ye fam awrade wo me ye mata awrade no be ma de yakoma epe se de konto se ebe ye nyuma pesika ye konto awale ye konto do da kwantuo sana wo me ye ma ye konno awrade nyuma ana no pay me kanfo Yesu ama emane nyansa o me ahwehwe no nyuma kira kwa ono wa frɛ me no bi enu no o nyama papa e de maye etwase ye konto hu masubo according to John chapter 7 verse 37 to 39 etwase ye konto hu masubo etwase ye konto mame papa abrantie ababawa mama ya ma konno Yesu se omo mo konto isuolo omo mre sukula no na obema mo nsuo we ka simre matra so de ma mi hu hwiye hwintime ma oso e wo bra wo nya hwi hu adwuma ontime nkase afi we de abura fifi wa wasase so so pese abura fifi wasase so a ade so dua abura no esi akonto esu kase ade a woto so e ma ya ni bre ya hwehwe no se ya hwehwe no nunumam ana na eba be boy mnatia ne mabawa ye Yesu Kristo mema menom edeme papa no ye Yesu Kristo Yesu se omo mo kondo nsuo no omo mra sukula no so be mo nkwansu Yesu e wo nkwansu e de manoma obi ene oni Yesu anante amana ni magu asida time bi o fa nipa no efri ba bia e hokro but na ba be hyase ya kasi unyuma uye ni wajai na kwa ye adwuma yi be sanse ni pakono ehu asafo radinti no esini yi Yesu ni o wiase ni ehefa na melomelo ede ya hoshe ede na no pay ma me papa abrantie okon edo ede na no pay odo ho atoso kanfo Yesu ama so do abrabo ene wa ho odi na no ebeto no so oni wa mo se wo di wo ma na ye wo ene wa hu kwan a wo ne nante mensam ane fa wo to no so
adwuma no fa woto no so business no fa woto no so ma wokɔ no ma ne ni kan ɛwɔ adeɛ nyinaa mu gyitum so yɛ ɔhwɛfoɔ ma no gyitum se na adwuma na woyɛ no abrabɔ na ɛnyɛ no deɛ nipa pɛ sɛ woyɛ a ɛnyɛ no ka kyerɛ ni akɔ no sɛ yesu nti oyɛ ɛna na pɛyi me kanfo asafo awurade ma kanfo yesu kristo ama ebi ana bibi nti so wagye na chi bi ɛna wohwɛ coronavirus aba ɛna ɔpa sɔre dɛm a asafa asasɔre ɛhyɛ aseɛfo bɛn mama ne nyɛ saa ɛne daa so wɔ hɔ ɛde ma awurade ma Job sɛ ebie yɛtwa no so ɛwɔ ni daa so sɛ obɛfifi na wo nipa ɛna no pɛ awurade nhyira wɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛbɛrɛ wogu so a woyɛ wo business na metwe w'adwene asi awurade so sɛ ma wokɔ no awurade na ahwehwɛ awurade no menim sɛ na nyam ɛne ne tumi ɛba bɛda adi wɔ so menim sɛ n'abasa ɛba bɛyɛ kɛse wɔ so menim sɛ adeɛ biara wo sɛ nkɔ yie wɔ abrabɔ no mu no sɛ me no mmienu de abrabɔ no ɛbɛma kristo a ɔyɛ awurade a wɔnni wa mɔ ɛna nɔpɛ ɔnhyira wo ɔyɛ ɔkɛseɛ ɔma ɔsomfiri atɔ mu nkɔsi atɔ mu ɛwɔ yesu din mu amen.